Jojo Haman Banta Krina, Seninar Seturang, bangkat kita kubas pekan kebaktiin keluarga berngisi penemken ibabai kami jenda sermon arah klasis meda delitua. Ope dengan kita menaken sermon ta mari raduras kita artoto kita. Isakan kami ibu juruman bantu Tuhan sebab engkau kabanci kami bangkat kubas pembahasan sermon berngisi peenemken ibas kami ngelakukan pekan-pekan kami ibas tahun enda. Tetap kami ngandalkan kuasa Tuhan guna ngajari kami rikut pe ibere kendu pe kepentaran nandangi krina kekelengan kami si megi-megi gelah harah kai pe kare si turikan kemahan doenda tuhu-tuhu banci belimbarui pusuras perhatian kami. Maka ibenakan kami Tuhan guna ngelakaukan sermon enda ibenai kami bas gelar anak Yesus Kristus pematang kegeluhan kami manusia. Amin. Kekelangan di Tuhan si jadi invokasion taibas bergi entah pewarisi penem kenenda mengkapkan Miha 5 ayat 2 yogekan kami jenda Nina Tuhan o Bethlehem ie prata aminna ijuda kam kuta si kitikna tapi ibas kam nari kupekeke skala sing rajai Israel si asalna ibas adi-adi nari ibas paksa sinuria nari. Maka si jadi bahan ogenta ibuat ibas Jesaya pitu ayat 10 telu sehku ayat 10:6. Bagenda si tertulis batang belinda tanda Immanuel. Megisie nina Jesaya jawab sa. Genduari begikenlah kesusuran Raja Daud. Kesabaran manusia nggo keri bandu. Lakin akap ndu biase. Maka kesabaran di bata pe ikeri kenduka atendu. Dage Tuhan genduari mereka tanda man bandu. Mahuli mepagi kula skala si nguda-nguda. Jenari ipupus nama skala anak dilaki. Janahi bahanna gelarna Immanuel. Kencanggo pagi dem belinna dengan ngasuk ia arbahan keputusan jine. Ijeme pagi bangsa enda minum susu ras tengguli. Tuhu ope dengan seh pe paksa sie. Negeri raja si dua sepebiar-biar kam genduari enggo pagi jadi ingan si melungun. Terjeng jenda pengogen ogen si pemena maka si jadi renungenta ibuat ibas Matius 2 ayat sada 10:2. Guru-guru iti murnari Yesus tubuh ikuta Bethlehem i tanah Judea asum Herodes jadi raja. Landakah sa kencasie reh me ku Jerusalem piga-piga kalak guru iti murnari. Nungkun guru-guru timur nina ijakin raja kalak Yahudi simbaru tubuhe. Sebab idah kami bintang nai timur. Janah kami ngureh guna nembah manbana. Megi kata sengget ke Raja Herodes raskrina anak kuta Jerusalem. Maka ipepulung Raja Herodes krina imam-imam simbelin ras guru-guru agama Yahudi. Jenari nungkun ia nina jakin Mesias tubuh. Ngaloi kala nina ikuta Bethlehem itanah Judea. Sebab ngoi surat ke Nabi o kam Bethlehem itanah Juda labo kam kuta sekitik nai daerah Juda. Sebab ibas kam nari reh skala pemimpin simpermakani bangsangku bangsa Israel. Kenca magi kai si kata kena
idilo Herodes guru-guru iti murnari alu erbuni-buni. Jenari isungkunina diganai bintang mulai terida. Kan sebagai isuruh na guru-guru lawas ku Betlehem nina, berkatlah janah pepayo alu mahuli, ija ingan anak janah hadi enggo kam jumpa, beritakan man bangku, gelah aku pe kujah nembah man bahna. Kan sebagai berkat guru-guru timure, idah naka bintang singgo idah na barenda timur, la tanggung riah na ukur nang idah sa, bintang erdalan arah lebena, jenari ngadi tepat ibabo ingan anak maka bengket ia kubas, idah na anak ndai ras Maria nandena. Jenari erjipuh ia nembah man anak ibuat na harta-harta si babana jenari persembahkan na man anak si baru tubuh harta-harta si persembahkan na emas kumanan aras mur. Perbahani katakan di bata man guru-guru arah nipina. Gelahola ia mulihkan dahi Herodes. Maka mulih ia arah dalan si deban ku negeri na. Terzengje pengogen kata pustaka, kekelangan Tuhan ibas pakan keluarga warin tahpe berngisi peenam kenenda. Tema si manoratan temkap kenjabu si maba persembahan. Enda iajuk pe kita guna arsikap mengketi Advent ras Natal silanan dekasa si mengketi. Kekelangan Tuhan ibas menakan kita membahas sada persada bagin renungan tenda. Lit sada statement si cukup menarik yakap kami. Si babai kita kari uga si tuhuna penting na Advent. Emkapkan nina menghayati masa Advent adalah kunci perayaan hari Natal. Jadi menghayati masa Advent adalah kunci sukses entah pe perayaan hari Natal. Kekelangan Tuhan kai maka statement nenda banci ilontarkan entah pelit. Kecenderungan si terjadi maka pemaknaan Advent enda hanya sebatas persiapan guna menyambut Natal. Maka ibas persiapan megatikel gegeh hanya ipekeri guna ngaturkan perayaan si meriah karena pangan sintabeh rasi debanna. Apakah hendak salah? Tentu nalang. Tapi kekelangan Tuhan lebih asang si tuhuna tugas si cukup penting man bantau pe dengan kita bangket kubas perayaan Natalenda. Emkapkan uga kita menghayati masa Advent. Advent ras Natal enda yakap kami dua momen silaban si terpisahkan. Ras pekan keluarga si penam kenenda pe yarapkan gelah kita sikap keluarga-keluarga IGBKP ijapa pe kita ringan. Kita ipersiapkan guna bansi menghayati masa-masa Advent sebelum kita ngerayakan wari Natal. Adina sinindai kekelangan Tuhan ibas ogenta kitab Yesaya enda. Kitab Yesaya 7 ayat 10 telu 10 6 enda lit dua pandangan besar usur ibahan kalak guna ngenen perikop enda. Lit dari sisi lebih condong ke positifna, tapi litka memandang dari sisi negatifna. Dalam artian kai si negatif ijenda emkapkan pandangan man skala tokoh emkapkan Raja Ahas. Maka dina sinindai bas ogenta ijenda ituriken maka adina menurut ceritana
Ahasenda emkapken raja i Judea. Janah tupung turi-turinnya enda ituriken, maka tupunge kerajaan Aram ras Israel Utara enda sangana bermusuhan ras Raja Ahasenda. Maka ibas situasi penuriken ibas teksenda situhuna Raja Ahas lid ibas kondisi si la stabil entah pe lid kebiaran si luar biasa ibas Raja Ahasenda. Tapi kekalangan di Tuhan ibas kebiaran de tentuna dibata nampati Raja Ahas. Si mengejutkan jenda tupung Jesaya reh dahi Raja Ahas gunanehken padan Tuhan nampati bangsa enda. Raja Ahas menolak dengan alasan la Athena membebani dibata. Kekalangan di Tuhan, kerajaan Aram ras Israel Utara enda nggo dua kerajaan si Athena tuhu-tuhu menghancurkan Judea, Juda tupunge. Maka Ahas dungna alu pertimbangan silit ibasia secara manusia, ipilih nama sada bangsa si cukup besar si jadi teman na emkapkan bangsa Asyur. Kekalangan di Tuhan ibasia enda magatikel arah Raja Ahasenda, kita pe bancir lajar maka ibas menyelesaikan persoalan ini, apalagi persoalan si cukup mendesak. Lanai usur silibatkan di bata. Apalagi persoalan nenggo di depan mata, sebab mon adina melibatkan Tuhan mon silibatkan ia dalam urusan-urusan yang tidak logis, mujizat rasi debanna. Tapi tupung permasalahan di depan mata, megati kang kita bersikap bagi Ahasenda. Dia cenderung melihat apa kekuatan duniawi, kekuatan dunia yang lebih besar, si jadi andalanna. Sidah dungna maka Raja Ahasenda mengalami kekalahan, tapi lid ka janji Tuhan di jenda. Janji Tuhan emkap kenipadan kedibata me karena kerehan Mesias aras kalak si muda-muda. Ije me paksana pagi bangsa enda nginem susu ras tengguli nina Jesaya. Jadi ibas perikop enda kenca kita lajar kuna mengandalkan Tuhan ibas kerina dampar kegeluhunta. Adina idah kami ibas kitab Matius 2 enda nggo usur si begi enda, usur si khotbahken janah enda nggo cukup familiar karena cerita kalak maju senda. Tapi lid ijenda iakap kami si perlu ke si idah karena satu kata si banci idah kita arah cerita enda. Emkapkan uga respon piga-piga kelompok tupunge. Kekalangan di Tuhan sidah ijenda lid piga-piga personal entah pe kelompok uga carana merespon kerehen entah pe ketubuhan Tuhan Yesus. Si pemena emkapkan kalak majus. Jadi kalak majus enda ia skala si ahli ibas labo skala si ahli ya ibas nubuatan, tapi justru ia ahli ibas seni nujum bagi pe astrologi. Tapi basieda kekelangan di Tuhan pemeteh ras kahlid nasilit ibasia itehna uga ngerespon kerehen Yesus. Jadi arah pemetehna ipersembahkenna persembahan si maharga man Yesus.
Janah Yesus si mahaga si inggo ipadan kendibata guna nebusi dunia enda idahi kalak maju sendai aludem keriahan raspe kehamatan. Jadi memang kalak maju latar belakangna karena secara mendalam karena nubuatan. Tapi ketika dia melihat tanda Mesias, penggenapan, bintang misianakan kehamatan Tuhan Yesus. Maka si peduakan imam simbelin ras guru agama Yahudi. Enda kelompok si ahli na ibas nubuatan janah takna ija tubuh Yesus. Langadina kala maju sendai dia hanya mengikuti bintang. Tapi imam simbelin ras guru agama enda ahli na kin. Ahli na karena kerehan Tuhan Yesus. Sebab itu rikena kange kebenaran ija ingan man Herodes. Igunakan pemetahna kekelangan Tuhan, tapi lah ipakai kena guna permuliakan gelar Tuhan Yesus. Itahna jatuh tubuh Yesus, tapi lah bu idahina Yesus. Itahna uga seluk bulukna ceritana Mesiase karire, tapi hanya terus diperbincangkan. Labo idahina, labo rimriahu kuria, tapi hanya diperbincangkan, icakap kena saja. Endam tipe si peduakan sidah ijen dadai dalam rangka ngerespon kerehan Yesus. Maka si petelukan Herodes. Enda pendarami Yesus kanga. Bahkan Herodes enda ia adina modal ndai kine modal tinggi ye. Herodes mengerahkan kerina tenaga ahli, sumber informasi, mulai guru agama, mulai guru-guru Yahudi, bahkan kalak maju sendai pe kerina informasi kumpul kena. Tapi informasi guna banci jumpa Yesus hanya semata-mata guna misi pribadi Herodes. Jadi bahkan ditempuhna cara-cara silabo biasa ilako kena guna mencapai tujuan ngenca. Git berkorban Herodes menyambut Yesus, tapi gelah milit sesura-sura namanya bagai. Adina modal nda ingin pedarat modal ia guna jumpa ras Yesus, tapi semata-mata guna banci setujunna. Kekelangan Tuhan sidah hijenda pada akhirnya Herodes pe arkiteken lasa surah-surah naturah kebiaran. Arkiteken yakapna isaingi alu kerehan Tuhan Yesus. Senah sidah hijenda maka endam kepeken piga-piga ibas perikop tenda tipe-tipe kalak si merespon kerehan Yesus tupunge. Kai si jadi aplikasi ibas siturikan kami ijenda kekelangan Tuhan. Tema tanda emkapkan jabu si maba persembahan. Janah bengket kama kita, arsikap kita, nikapkan dirinta, ibas masaat penenda, gelah banci kari si berikan persembahan si muhulina ibas wari Natal. Yakap kami perukuran si ngatakan bujur, bagai pe menghayati masa adpen, persembahan si utamana kel silakokan kita ibas tengah-tengah jabu. Jadi ibas jabu ras gereja tentunya melala ke agenda persiapan menyambut Natal. Tapi si pentingnya emkapkan iblim baru lebih ukurta. Maka ibas paksana kari tuhu sinikmati uga Natale. Jadi labo tarung mersikap kita ngoka tambah sila bagi ukur. Arsikap ngedeate tapi
engkau tambah sila bagi ukur. Konsep meriah ibas Natal tuhu payo jadi respon ibas menyambut Natal. Tapi krian ulamin terjeng siakap meriah saja. Tapi perlu kange si hayati siukurkan ngonge iakap Tuhan meriah bagi si kubane. Megati kita ibas mempersiapkan Natal edakam bas rapat panitia pe ugangin da siban meriah. Gua kangen da siban beda. Tapi bas ulah kita lupa labo meriah ukur tangan sama nukurun tapi meriah ukur Tuhan pe. Lo kerisiakap ngan meriah Tuhan si harusna ije isambut kita Tuhan Yesus. Lanai si hayati kerahana kegelangan Tuhan. Jadi selamat kita ibas mengketi Advent bagai mempersiapkan diri guna Natal ibas jabu-jabunta. Si persembahkan si muhulina emkapkan ulih penghayatan ta ibas masa Advent lalu bagai banci tuhu-tuhu Natal ibas tahun 2021 denda. Amin pe ibas situasi pandemi dengan kita. Sinikmati tuhu-tuhu kehadiran Tuhan. Terutama ibas jabunta. Amin raduras kita artoto. Terpuji gelar Tuhan sebab tep-tep kali kami ngalaukan katandu. Ipersingetindu kami guna banci ngelakukan kai si harus ilakukan kami. Gelalu bagai banci tuhu-tuhu tergejap kelangatendu ibas kegelun kami. Tuhan ibas jabu-jabu kami pe. Ibas kami bangketku Advent bagai pe akan menyambut Natal. Enda Tuhan ate kami tuhu-tuhu utamakan kami Tuhan armulia. Ibas KP si persiapkan bagai pe silakukan kami. Endam Tuhan pertoton kami. Ibas gelar nak Yesus kami ertoto. Amin. Baginda miakap kami sermon pekan kebaktin warintah pe berngisi penemken bujuras mujuah-juah man banta gerina.